Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Okay, welcome aboard everyone. As it has been listed here, only 7 to 9 people inside of this room. That's fine because it will be recorded anyway. And for those who are not in the class, will still this video is still accessible later on YouTube. Right. So today's lessons saya mau mengulang kaji materi yang kemarin juga sudah kita laksanakan, and there are still a lot of mistake and misconceptions inside of the video that you have sent to the Google Classroom, right? So I will elaborate a little bit about this. Kemudian nanti ada penugasan kepada kalian semuanya. Dan saya harap untuk tugas kedua ini dibuat sebenar mungkin dan sebagus mungkin, karena it will be hard for me to give a score if your video is not worth of a good scoring. That's why saya mengulang materi ini, right? So jadi saya akan menjelaskan dengan bahasa Indonesia, hoping that it will be clearer than the previous meeting. Dan jikalau nanti ada yang di dalam ruangan ini belum paham, silahkan ditanyakan. Bagi yang nanti melihat video ini dari YouTube dan mungkin tidak mempunyai kesempatan untuk bertanya, tapi nanti mungkin bisa diwakilkan oleh teman-teman yang ada di sini, right? Okay, so critical speaking, right? So critical speaking, seperti yang udah kemarin saya bilang juga, adalah it's a matter of speaking that you want to evaluate something. Kamu berbicara tapi dengan konsep mengkritisi dan menggunakan kemampuan berpikir kritis. So that is critical thinking, right? Ada 3 tahapan di critical speaking. Oke, critical speaking ada banyak. Ada analytical exposition, ada analytical hortatory, kemudian ada hortatory expositions, ada juga bentuk debate dan lain sebagainya. Dan salah satunya adalah yang kita pelajari ini, yaitu analytical exposition, right? Nah, untuk mempelajari analytical expositions, at least there are 3 steps. There are 3 what we call it, like 3 points that you need to put inside of your speaking. Yang pertama adalah thesis statement. Kemarin kan banyak itu digabung semuanya, nggak bisa. Yang pertama ada thesis statement, yang kedua ada argumen, yang ketiga ada reiteration. Nah, tugas kemarin adalah menjelaskan tentang thesis statement aja. Jadi nggak boleh ada argumen, nggak boleh ada reiteration, right? But in some point, I feel like you guys do not understand the what we call it, like the instructions, right? That's why I urge this meeting in Google Meet in order to make the instructions clearer, supaya nanti lebih mudah. Nah, kalau sudah seperti ini pun masih salah nanti tugasnya, maka ya udah, yang salah itu yang saya nilai. Oke, okay? Alright. So saya meminta kemarin dibuatkan kan thesis statement, right? So apa itu thesis statement udah saya jelaskan, apa itu argumen udah saya jelaskan, apa itu reiteration udah saya jelaskan. Nah, sekarang saya hanya berfokus kepada thesis statement dulu, oke? Okay? Untuk menjelaskan thesis statement ini, saya akan menggunakan beberapa apa mungkin ya namanya tuh, beberapa contoh nantinya, oke? Okay? Nah, perlu diingat bahwa thesis statement itu bukan speaking secara keseluruhan, it's just a part, oke? Okay? Ibaratnya itu hanya sebagai pemula, atau ibaratnya sebagai tahapan awal before stepping on to the critical speaking. Okay, how do we create thesis statement, or what is thesis statement? What is thesis statement?
Thesis statement itu adalah introduction sebelum kita menjelaskan poin kita. Oke? Apa namanya? Introduction-nya dulu. Dan what should not be in the thesis statement, yang tidak boleh ada di thesis statement adalah argumen kamu. Argumen itu adalah alasan why you accept that things, why you reject that thing, for example, why you support that thing, why you are against that thing, for example. So itu adalah argumen. Nah, itu tidak boleh ada di thesis statement. Kemarin kan saya cuma dulunya adalah thesis statement. Jadi di dalam thesis statement, what you guys need to elaborate itu adalah pertama yang tidak boleh adalah argumen. You cannot make argument inside of the thesis statement. Di bagian pertama itu belum ada argumen apa-apa. Argumen itu nanti di ujungnya. Oke? Okay? So, thesis statement itu hanya ngomongin tentang sesuatu that is related to the topic but not an argument. Mudah saya rasa pahami konsepnya ya. Ngomongin segala sesuatu hal tentang topik tersebut but not an argument. Tidak boleh ada argumen. So I think that is pretty clear to understand. Jadi di tugas ini kalian belum ngomongin argumen, nggak boleh ada ngomongin umpamanya apa ya kemarin ya. Coba kasih tahu topik kalian yang kalian dapat satu. Money is not the source of happiness. Oh, okay. Money is not the source of happiness. Right. For example, money is not the source of happiness. So, in thesis statement, saya bukan jelasin bahwa yang bukan dulu ya, saya tidak boleh menjelaskan bahwa I think money is not the source of happiness because people can still be happy without money. Take a look at how people becoming happy because they are surrounded by their family, for example. So that is not the point of itu bukan poinnya thesis statement, itu udah argumen. Paham nggak sampai di sini? Paham, Sir. Oke, pahami dulu apa yang tidak boleh dibicarakan. Kayak di thesis statement. Kalau saya tanya, apa yang tidak boleh dibicarakan di thesis statement? Argumen. Argumen. Oke, contoh. BBG is the most recommended university. Okay, BBG is the most recommended university. Apakah saya boleh ngomongin lokasinya BBG di mana? In thesis statement, di dalam thesis statement, apakah boleh saya membicarakan lokasi BBG ada di mana? Boleh. Boleh, good. Apakah saya boleh ngomongin tentang warna gedungnya? Boleh. Apakah saya boleh ngomongin bahwa umpamanya ada pembangunan gedung baru di sana? Boleh. Boleh. Apakah juga saya boleh mengutarakan bahwa di situ ada 6 prodi atau lain sebagainya? Boleh. Apakah saya boleh membicarakan tentang alasan kenapa orang harus masuk ke BBG karena itu best university? Boleh. No. Karena itu udah masuk argumen. Why? Karena itu udah masuk alasan kenapa BBG is the most recommended university. Jangan berikan jawaban dari judul kamu itu langsung di awal. Thesis statement belum ngomongin itu. Thesis statement hanya ngomongin tentang ya what, when, where kayak gitu. How, why-nya belum gitu. Oke. Paham nggak? Ya, paham, Sir. If you still have any question, feel free to ask. No? Oke. Nah, oke, saya lanjutkan ya. Now, the thesis statement itu hanyalah berbentuk informasi yang bukan argumen. Right? Nah, in the case of contoh umpamanya money is not the source of happiness,
money is not the source of happiness, maka saya bisa ngomongin tentang what is money. Okay? Why people need money? Atau why when money can how money can be earned umpamanya. Bagaimana cara dapatin uang umpamanya. Contohnya kayak mana cara kenapa duit itu penting bagi orang, for example. So itu yang menjadi poin dari thesis statement. Kemudian saya bisa bilang kayak orang ada dua pendapat, ada orang yang merasa setuju bahwa money is a source of happiness, ada juga orang yang merasa tidak setuju bahwa money is not the source of happiness, for example. So itu perbedaan pendapatnya. Tidak usah dijelaskan alasan dulu karena itu ada di argumen. Oke? Okay? Iya, Sir. Sampai di sini bisa dipahami nggak, everyone? Bisa, Sir. Oke. Nah, saya masuk ke argumen. Oke, sekarang saya jelaskan tentang argumen. Saya jelasin tentang argumen dulu secara singkat, tapi tugasnya tetap tentang thesis statement nanti. Oke? Thesis statement doang yang kalian perlu buat videonya nanti. Sekarang argumen itu adalah alasan kenapa judul atau kenapa judul itu kita rasa benar atau kenapa judul itu kita rasa salah. Itu adalah argumen. For example, money is the source of happiness. Oke. Okay. Yang manakah yang menjadi argumen? Ketika saya bilang money is source of happiness, saya jelasin what is happiness. Itu di mana? Di thesis statement atau argumen? Argumen. What is happiness? Thesis statement. Thesis statement. Teman. Oke, thesis statement. Karena itu bukan alasan why money is not the source of happiness atau why money is the source of happiness. Oke. Judul yang sama, money is not the source of happiness. Saya jelasin tentang what is money? Itu di mana? Thesis statement. Thesis statement, very good. Kalau saya jelasin tentang kenapa saya nggak setuju kalau uang itu adalah sumber dari kebahagiaan? Argumen. Oke. Itu argumen. Karena sebetulnya adalah kan ada, do you know what is 5W and 1H yang 5W1H ya kalau nggak salah ya. Right. Yeah. What are those? Apa aja kira-kira 5W1H-nya kalian ingat? What, where, what, apa? What, how, when, what, when, where, when, where, why, when, how, when, who. Satu lagi ya? Iya. Oke. Nah, kalau ada 5W1H, maka jawaban pertanyaan untuk thesis statement itu adalah selain dari why dan how. Oke? Who, when, where, itu semuanya. What is money? Itu what dong, ya kan? Iya. Yeah. Who of money, for example, itu adalah who. Maka semua pertanyaan tentang 5W1H selain how dengan why, itu masuk ke thesis statement. Untuk jawaban dari why dan how itu adalah argumen. Mudah nggak dipahami ya? Sir, jadi untuk jelasin yang part why this motion is important to be discussed, itu gimana, Sir? Oke. Thesis statement kan ada juga thesis statement itu ada juga pernyataan tentang why it is important to be discussed. Oke. Nah, contoh saya ngomongin tentang single sex school. You know, single sex school itu kayak sekolah yang specified for a certain gender. For example,
laki-laki semuanya, perempuan semuanya, right? Pesantren, Sir. It's like pesantren, it's not only pesantren, tapi it's like pesantren. So single sex school adalah sekolah yang memang khusus untuk satu gender aja di satu lokasi. So that's what we call single sex school. Okay? Nah, ketika saya mau menjawab why it is important to be discussed, saya bisa jelasin tentang because there is a problematic issues in the single sex school between those who reject the idea and those who support the idea. Itu adalah why it is important to be discussed, ya karena ada perdebatan di situ. That's why it is important to be discussed. Oke, jadi alasan itu masih ada di thesis statement. Walaupun pertanyaannya why it is important to be discussed, itu sama aja pertanyaannya kayak what is the importance, sama aja. Pakai what juga at the end. Oke. Jadi kalau jadi why it is important to be discussed itu bukan langsung gara-gara why dia masuk ke argumen. Enggak, no. Bukan itu. Tapi dibilang itu why it is important to be discussed itu artinya sama aja. What is the importance of this point to be discussed? Sama aja pertanyaannya. Sama kayak what. Nah, maksud dari why it is maksud dari why dan how itu adalah yang menjadi alasan bahwa seseorang mensupport atau mereject the idea. Oke. Apakah ada alasan saya mengatakan ketika saya bilang why it is important to be discussed karena single sex school, orang ada yang pikir bahwa ada orang yang setuju, banyak juga orang yang tidak setuju, dan masih ada perdebatan di situ. Apakah ada yang menunjukkan posisi saya setuju atau tidak setuju di situ? Enggak, Sir. Nggak ada kan? Nah, karena tidak ada yang menunjukkan posisi saya, apakah saya setuju atau tidak setuju di kata-kata tersebut, maka dia bukan argumen. Argumen itu langsung menunjukkan kamu itu support atau kamu itu oppose, kamu itu support atau against, kayak gitu loh. Oke? Paham nggak sampai di sini? Paham, Sir. Oke. Yang nggak paham tolong tanya ya, karena I cannot identify. Saya nggak bisa lihat raut wajah kalian. Kalau kalian udah paham, biasanya seperti ini raut wajahnya. Kalau nggak paham, seperti ini raut wajahnya biasanya. Cuma ini karena saya nggak lihat, so I need you guys to inform me. Kalau kamu belum paham, langsung aja bilang it's totally fine. Boleh kasih contohnya, Sir? Itu yang why this important to be discussed itu gimana contohnya untuk topik itu? Give me one topic. Mau ngomongin tentang apa? Oke, atau contohnya inilah smartphone, video games for children. Okay, so video games for children itu adalah topiknya, right? Jadi so I can tell in my statement seperti ini. Video games has been very popular right now. The trends of video games have become so expensive that people across the culture, across the age, love these video games. Starting from a very young children to the very old people, old individual, still love to play video games. Okay, so what is video games? Video games is a games that has been designed for specifically for mobile or Windows or any electronic device that can be played in augmented reality or not augmented reality. Okay, so why it is important to be discussed? It's because there are still a contradictory views about among others whether they feel that playing video game is not harmful for children or
playing video game is very harmful for the children itself. That's why it is important to be discussed. Oke, itu mas tesis statement saya ya. Yes, sir. Oke, selanjutnya my argument. So, in my point of view, playing video games for children is not good, for example. Why? Because playing video games give you a lot of joy and entertainment, then make you feel comfortable to play inside of your school, inside of your house. You don't need to go outside to play video games. Then it will limit the time of the children to interact with their friends outside of the house. Meanwhile, it is important for the children to go outside and talk to their friends and communicate with their friends, try to understand each other in order to have a better feeling or a better feeling toward others. So like perceptions, like sympathy, right, understanding between each other, understanding the differences between individuals. So this is very important for children. If the children started to play video games a lot in their home, then it will limit their communications between them, between the children and their friends, which means that at the end, the children could not understand. The children will not have any sympathy at all toward the other individual because they cannot understand what it is. They cannot understand how to communicate well because they are locking themselves all the time inside of the house playing video games. That's why I think that video games bring more harm to the children than good. Oke, itu udah sampai argumen saya. Argumen 1. Oke. Yes, sir. Nah, tadi pernyataan yang di awal why it is important to be discussed itu tetap di thesis statement. Ngomongin tentang emangnya kenapa yang perlu didiskusikan ini? Ya karena ada dua pendapat yang berbeda kayak gitu loh. Basically biasanya jawabannya itu aja. Kena why it is important to be discussed karena ada dua pendapat yang berbeda di sini. Oke? Okay. Do you guys have any more question? No? No, sir. No. Are you sure? Yang lain, I think that banyak yang belum memberikan respon, whether you guys understand or not. Nanti takutnya setelah dikasih tugas, karena tugas ini tidak akan saya ulangi lagi. It's enough for twice kan. Udah 2 kali kan. Jadi kayak udahlah kalau memang nanti hasilnya tetap tidak bagus, then ya udah hasil seperti itu aja saya kasih. So I think you guys really need to understand the concept first. Okay. Okay. Kalau tidak ada pertanyaan, then I consider that you guys already understand. Thesis statement udah paham, argumen udah paham. Tapi argumen belum dijelaskan secara detail. Oke. Sekarang thesis statement dulu. Thesis statement kalian hanya perlu jelaskan dulu tentang everything yang selain alasan, everything selain argumen, gitu aja. Oke. Bukan alasan why, bukan sesuatu alasan yang menunjukkan posisi kamu kayak gitu, posisi kamu mendukungkah atau posisi kamu against kah kayak gitu. Nah itu tidak boleh ditunjukkan di sini. Nah so far I think thesis statement itu hanya butuh 1 menit deh, nggak sampai pun 1 menit biasanya. So jangan habiskan waktu kalian untuk ngomongin sesuatu yang outside the topic that I want, for example. Ya makanya dibutuhkan kalian untuk paham dulu konsepnya, maka nanti bisa berbicara tentang ini. Biar tidak mempersulit diri, karena itu biasanya thesis statement itu cuman nggak sampai 1 menit kayak gitu. So jangan dihabiskan saya suruh thesis statement, kalian habiskan sampai conclusion. No. Okay. So I think that is all. Kalau udah ada pertanyaan, do you still have any question?
No, sir. Oke, if there is no question, saya akan berikan tugasnya lagi dengan topik yang sama yang kayak kemarin. Ada 3 ya, apa aja kemarin? Money is not the source of happiness atau money is the source of happiness. Kemudian yang kedua, BBG is the most recommended university. Ketiga saya lupa apa ya? Children student Tentang personality sama knowledge. Oh, ya. Which one is the most important ya? Ya. Oke, personality and knowledge. Oke. So, kalian boleh menggunakan tema yang berbeda. Kalau kemarin kalian ngomongin tentang money is not the source of happiness, ya sekarang diganti dengan why BBG is the most university, the most recommended university mungkin, atau dengan topik yang satu lagi. Tapi buatnya, ingat, buatnya hanya thesis statement, nggak sampai 1 menit. 1 menit at length lah, paling lamanya itu 1 menit lah. So jangan dipersulit aja, topiknya itu aja, buatnya bagus. And one more thing, jangan baca, jangan dipersiapkan pakai kata-kata orang. It's better to use your own word. Kalau kamu belum tahu kata-katanya, hafalin dulu kata-katanya baru ngomongin. Oke, jangan langsung cari di kamus, oke, habis itu langsung kamu baca aja gitu, nggak bisa gitu. Oke, harus memang lebih bagus menggunakan kosakata sendiri, so to make it more real and like supaya ada perasaan juga bahwa kalian itu betul-betul itu adalah kemampuan berbahasa kalian kayak gitu. It a lot better and it will be a lot be appreciated instead of menggunakan bahasa yang seperti saya bilang kemarin. Okay, I think that is all, everyone. If you still if you don't have any question, but later if you have any question, you can post it in the discussion panel in Spada. Okay. Sir mau nanya. Okay. Go ahead, Latifa. Topiknya harus berbeda dari yang kemarin, Sir. Enggak sih, nggak usah berbeda kali. Tapi kalau kamu mau membuat yang lebih bagus, mungkin bisa beda karena supaya kata-kata yang kemarin itu tidak terbawa lagi. Karena yang kemarin itu betul-betul really bad. So I don't recommend kalian itu menggunakan yang topik yang kemarin. It's better menggunakan topik yang baru. But karena kalau memang, for example, kamu merasa kayak I cannot afford any new topic, for example, saya nggak akan sanggup buat yang topik baru, for example, that's fine. Pakai topik yang lama tapi menggunakan bentuk yang benar kayak gitu. Oke? Oke, Sir. Oke. More question? No. Okay. If there's no such question, I will end this meeting. I hope everyone take this assignment seriously, because this is the only score that you can rely on in the final. Kita nggak ada final, nggak ada quiz, so apa namanya, tugas-tugas seperti ini is very important to decide your final score. That's why take it seriously, and then juga usahakan bisa maksudnya usahakan bisa dengan bagus. Waktunya itu sekitar 1 hari. Nggak 1 hari deh. Kemarin saya salah buat. Saya search buatnya banyak kali durasinya. At the end kalian mengerjainnya di akhir juga. Deadline mungkin bisa hari ini, besok pagi deh. Besok pagi jam 7 ya guys. Oh no, it's not fair. 24 jam lah, mulai dari jam 9. Jadi besok pagi jam 9 is the last submissions. Oke? Oke, Sir. Oke, Sir. Oke. Oke. Jangan dikerjain di akhir-akhir itu deh, nanti banyak kali masalah. Sengaja dibuat panjang durasinya supaya kalian bisa upload. Kalau memang gagal, upload lagi, bukan di akhir. Kalau di akhir nanti nggak ada ini. That's why saya nggak bisa toleransi kalau ada yang bilang saya nggak bisa upload, Sir, nggak ini, nggak itu.
karena waktunya bukan hanya beberapa menit saya buat kayak gitu. Alright, I think that is all, and everyone, thank you for your participations. Thank you for your coming to this chat room. If you still have any question, go approach me in our Telegram group or in discussion panel in Spada internal. And also, thank you for submitting the assignment on time. Jangan lambat, jangan diperlambat lagi. Kalau bisa kerjakan sekarang terus, karena udah tahu tugasnya supaya nanti bisa santai-santai. Next time we are going to talk about argument. So today only create the thesis statement. Okay, I repeat, only create your thesis statement. Do not go further to argument. Argument nggak usah dibahas dulu. Only thesis statement. That's all, and make it as good as possible. Thank you and have a good day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, you may leave the room.